bana ni mo duo bana mamina nabila Musa na bale make be ko nabila Musa de kubala ka duo ke bale make bala ka ko amina amina na ala bana ujadu wati na ala ko ya Musa kad ujiba da'watukuma ako Musa ke aw flaka duo jali mamina na to ko bay duo ke na be ko amina amina ani ampe duo ka be mana ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko dusukun bi jota ila ko ne ga dusukun sabo ya ala kira ni ko ya la ko mo e be se na ko jom ni ka mo dusukun na ala kira ko ma ko ala ko suma ane ka kabi ala la ko de be se ga ko jom ala ko suma ni ne abo kira ka ka sala ka be ka do suma do ko na ma ba alhamdulillah man do wala me minute juru ko na nan kala na makala o ma do la di ka kala be ba so re fe do me ko finda ito do ka do ni kono wala ni wajulu be ke ma do la ba so na ni wala me minute juru ala ka dine na iba so ana fatima kerengere lela aw mun gora ka so ka na zinke ana na sabab na wudi ni ngai ka do ala di kerengere ne ala ka kerengere te se kira sia sabu ni wona chama mbi ni wati da odu sukumba ala ka nusondia ni ala kota de do sukumu nusondia ni do la wolu kembe do were dusukum koroto le nusungolo nga bo andala o nga emi dusukum nusondia ki to shuna ka tla ka wuli ka kle gorla ta ma tibina ala taala kusuma ika ka ala taala baraka ana na kana sigiru mu gesa za kefi hake min gera ala ni bado na jama sigiru mbo fo nyana timine nti sege ka o hakli jigi anga chesiri ni na kerengere la sungolo konnana ala kira ko law ta'ala ummati ma fi ramadan la tamanna wa anta kunna jami'an sallallahu kuna le montun ku ba do fem bi sungolo la ku kumna na ta san ni redum be ka sungolo ko sabu sungolo de konna na dugo jari garanti lenu ebe ala wele du ni ala wele sugu be kalo tawla ni fendo e walma hamidola ala ti jabi amogo ta'ala nga sungalo kono ni ya fodoro ala ko konso sabu sungalo e ala ta'ala yere ka promo kalo e ala yere ka nusondia kalo de do adama de beni ka dondo hali do ko ngono adama de dondo kadila ka tima dondo ka ala ta'ala yere ka domba e fo kalo ba o de sungalo e o sungalo mi ni andona la ambe ala fo ka ala barkada anye zigiru mi ke sisa ambi deli ka ke wa hake min soro la ba ke me hake min soro la sisa ala ta jate fiyo ko an jera ka ba ke me ke ala ba jate de ko an kelegele na be o ba ke me hake ke bo o de jama zigiru na fai aflana anya ke sungolo min kono sisa ka koro ambi deli ka hake min soro ala o nyongo na ke me wolon vla de ba la bi kadaka an femba dama dama de ka fo sisa femba wolon vla anyo de soro ya sisa ala to dibema femba wolon vla dafara an na ya sisa o femba wolon vla ne ma min ti ya iba soro fo ya nyo na warante to soro a femba folo inna dina inda allahi alislam ala ko dine min ba ala ro no ka bo dine be o islamai islamai an islamai so aflana tuguni mantuna so herema kuntum khayra ummatin kadam na adama kana bla sidna muhammadu la manto fi meta na be islamo do hali ni to wara wele la do la ngabe ala ka dine de o nga on de klala ka wele ko aw kera manto na so herema yo manto so herema ya anu so asabana tuguni kadam na adama na kana bla nabila isa la kira kema sabakira ta anifla nabi ma ba keme ani ba mo na ni kelingaje o be farale nyonga ala kira muhammadu de ga usabe ala tilala ke anw ke o ka kira ye an bɛ ala fo ka ala barikada san ye kalo 10 ani 2 ye kalo min b'a la n'o fana ka fisa kalo bɛɛ ye o de ye sunkalo ye an b'o fana kɔnɔ o y'a 4nan ye o kuma na a 5nan ala tilala ka anw kɛ jamakulu ye jamakulu min ni o ye ala kosuma jamakulu ye o fana ka fisa jamakulu bɛɛ ye an y'o fana sɔrɔ a 6nan ala tilala ka an bɛn don ma don min fana ka fisa don bɛɛ ye dɔgɔkun kɔnɔ o de ye i ka dɔn jumadon ye an y'o o don samatiya fana sɔrɔ ni sigiyɔrɔ in na bon ala ye waatiw fana da ka waati min fisaya waati bɛɛ fana ye don kɔnɔ o de ye juma lansara kɔfɛ an sigira ka ala wele o la an ye juma lansara sɔrɔ ka tila ka sunkalo juma de sɔrɔ ka tila ka alakira mantoya sɔrɔ ka tila ka silamɛya sɔrɔ ka tila ka ala kofusuma sɔrɔ an y'a bɛɛ sɔrɔ yan ni mɔgɔ min b'a dɔn fɛn min bɛ nin na i tɛ foyi ɲini ala fɛ nin kɔfɛ ni ala ye miliyari d'i ma ala kosumali n'o ma nɔgɔya ye i ma foyi sɔrɔ
parce que don dɔ la i bɛ taa ka bɔ miliyari kɔrɔ étage jɔ i k'a koko bɛɛ kɛ sanu ye i k'a a karo bɛɛ kɛ jama ye don dɔ la ni saya nana u b'a fɔ ko hali ni saya nana fitiri ko sini seli fana ye janaza u tɛ sɔn i ka si a kɔnɔ u b'a fɔ de ko an ka taa bila morigu la i ni jumɛn bɛ taa morigu la ala ko suma min i y'a kɛ tuma dɔ la aw ye nin kɛ bɛɛ ni hami dɔ yan nka a k'a dɔn k'a fɔ nin kalo in na ala bɛ tila tuguni ka baraji d'an ma alikiyama ka tila k'a kɛ hinɛ ye ka ɲɛsin an ka taabaw ma o kama n'an b'a dɔn fɛn min bɛ nin na an b'an cɛsiri a la toujours an kana sɔn sitanɛ k'an marasa dɔ bɛ yen ni sitanɛ ko a bɛ nin nɛgɛ a bɛ taa wurudi kɛ karamɔgɔ a dugawu bɛɛ bɛ jaabi u yɛrɛ de ma i ma u bɛ mobili kura san wa i ma u b'a kɛ tan wa ayi to i ka so karamɔgɔ in bɛ taa mais i nali tuma dɔw la ala bɛna fɛn dɔ di e ma i ka nabaliya i t'o sɔrɔ dɛ an k'a dɔn ala welela bɛ fɛn fila de ni ɲɔgɔn cɛ tuma dɔw la i bɛ ala wele ka ala wele i hamina gɛlɛn na i b'a sɔrɔ ala t'i jaabi mais ko saba b'o kɔnɔ ala welelaw fɔ an ka nin faamu ko saba jumɛn b'a kɔnɔ a ko fɔlɔ e min b'a la ka ala wele yala i yɛrɛ ŋaniya ka ɲi wa adamaden innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa i yɛrɛ ŋaniya ka ɲi wa an filɛ sunkalo min na sisan sunkalo n'a bonya a n'a valeur a n'a bato caya maa dama dama bɛ yen ala kira y'o jate k'olu tɛ kun sɔrɔ a la o maa dama dama fɔlɔ ala kira y'o kɛ dangaden ye ko dangaden sen t'a la fiyewu dangaden u tɛ foyi sɔrɔ a la a filanan o ye hasidi ye ala kira ko k'o sen t'a la parce que hasidiya ala kira ko innal hasada ta'kulul hasanatu kama ta'kulul nar al hataba ko hasidiya bɛ adamaden ka ɲuman dun k'a ban i n'a fɔ tasuma bɛ lɔgɔ jeni k'a ban cogo min mais n'a fɔra bi ko hasidiya kabako kumaba don parce que n'an ko hasidiya bɛɛ bɛ mun na n'an ko hasidiya silamɛ bɛɛ hakili la ko dɔ in de don k'a sɔrɔ a dɔ b'an bɛɛ la bana min don a ka jugu coronavirus a bɛ bɛɛ la bon hasidiya bana de bɛ anw ka silamɛya kɔnɔ bi o de la fɔlɔ i tun b'a ye silamɛw ni kafiriw de bɛ kɛ ɲɔgɔn na an bɛ jɛ de ka kafiriw kɛlɛ muhamadu rasulullah walazina ma'ahu ashidaw alal kufari ruhama bainahum ala kira n'a ka sahabaw ala olu kɔfɛ kuranɛ kɔnɔ ko muhamadu ye ala ka ciden ye ko nka minnu ye muhamadu ka maa yɛrɛ yɛrɛ ye dɛ olu ka gɛlɛ kafiriw de kan nka u yɛrɛ dama bɛ hinɛ ɲɔgɔn na nka don o don n'i ye anw ka réseau lajɛ bi silamɛw yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn nafa ni bani ni deba langolo na foyi tɛ hasidiya kɔ nin min nin taabolo la nin min nin taabolo la nin min nin taabolo la a si tɛ ala ye a si kan tɛ ala ma a si ka ɲinifɛn tɛ ala ye a si ka mission tɛ ala ye ala ko t'i da ye anw de ye nin tɔn ye anw de ye nin taabolo ye anw de bɛ taa anw ka masiri cogo ye nin ye inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum ala ka filɛli yɔrɔ ye fila dɔrɔn de ye anw fɛ yen mais anw hakili la dɔrɔn anw y'an yɛrɛ kɛ kutubu ye k'an yɛrɛ kɛ waliju ye k'an yɛrɛ kɛ belebelew ye mais maaw t'an dɔn nka ala b'an dɔn an yɛrɛ fana b'an yɛrɛ dɔn e yɛrɛ kɛ maaba ye diɲɛ kɔnɔ yan mais i ye min ye i yɛrɛ ni ala b'o dɔn ni maabaya ɲini jama ɲini tɔgɔ ɲini bonya ɲini o de kɛlen filɛ k'anw ka diinɛ buruja ka hasidiya fara a kan donc n'an m'a lajɛ ni kuma fɔra bɛɛ wa nin ye tiɲɛ ye dɛ nin ye tiɲɛ ye nka baara ti kɛ n'a ye n'an m'a lajɛ alaykum anfusakum la yadurukum man dalla an kelen kelen na fɛn fɛn sigilen filɛ yan nin kuma min fɔla sisan bɛɛ k'i yɛrɛ juge a kɔnɔ ni bɛɛ y'i yɛrɛ juge a kɔnɔ mali bɛɛ k'a yɛrɛ juge nin kɔnɔ an bɛ tila o nka an bɛɛ sigi bɛ de ko a tɛ se ka ɲɛ bilen a tɛ se ka ɲɛ bilen e yɛrɛ ka ɲɛ kɛ ni e ɲɛna a bɛ ɲɛ o ni e ɲɛna a bɛ ɲɛ nka bɛɛ de y'i sigi nin tiɲɛna ka nin tɛ se ka ɲɛ bilen o de ye i k'a dɔn i ye asu ye o ye jigilatigɛ ala k'an kisi kuma o kuma an ka silamɛya ala ka hasidiya bɔ a kɔnɔ yɛrɛ bonya ala kira ko k'o sen t'a la sabu ye alaw ta ala ka jɔyɔrɔ dɔ ye ne maa min ɲɛbɔr'o fɛ dɔrɔn i nana halaki dankan de la maa fila min datigɛ mɛ ɲɔgɔn na hasidiya de bɛ na n'o bɛɛ ye o ala kira ko k'o sen tɛ sunkalo nafa la fiyewu komi waati sera an b'a jɔya ka dugawu kɛ nin kun ye dakuru ɲɛ fila ye k'aw hakili jigin n b'a fɔ dakuru ɲɛ fila min nafa ka bon kuma dɔ ka tɛmɛ an ka wurudi kan o kana bonya i hakili ma n'a bonya ni hakili ma n y'u ɲininka kɔfɛ n b'a dalilu d'i ma dalilu 100 a si ni si tɛ kelen ka wajulu kɛ k'a lamɛn ala kira cira o de kama fazakir inna zikra tanfa'ul mu'minin o de fɔra kira muhamadu ye an bɛ zikirullahi minnu kɛ an nana sigi sisan ya kɛfi dɔ ye ya kɛfi dɔ yɛrɛ ko ya kɛ dɔ ko kɛfi mais a kɔrɔ ye di a bɛ mun fɔ la a ka laɲini ye mun ye
abeka ala min ɲini jumɛn do a bɛ cogo di waajulu in de bɛ se ka nin f'i ye o de la n'an tilala kuma dɔw an bɛ dakuru ɲɛ 2 min fɔ aw kana perese a ma kuma dɔw la a ka wusa dusukun ma ne min b'a fɔ o t'a yira n dafalen do ne ma dafa aw ma dafa ala de dafa an bɛɛ nka n'an bɛ ɲɔgɔn hakili jigin a bɛ kɛ seereya y'an bolo ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسل في آجامها تجد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار العظيم صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أفضل الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله آمين يا رب آمين 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 إنك على كل شيء قدير اللهم ارفعنا ولا تضيعنا آمين وزدنا ولا تنقصنا ولا تعذبنا آمين وانصرنا ولا تخذلنا آمين واصبرنا ولا تخذلنا وارحمنا ولا تنصر علينا أحدا آمين وزدنا ولا تخذلنا ولا تضيعنا آمين اللهم صل على محمد صل سبحان ربك رب العزة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين أنا بكي همي فوق بكي همي فوق يكون همي تموني كون أي نقول نحمي نيا بيم في سنسو نتانغ بقولا يا الله يا الله يا الله يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الهادي لما أغلق والهادي لما سبق ناصر بالحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أنا كدوامي أنا كدوامي أنا كدوامي أنا كدوامي أفضل أنا كدوامي با ala ka dugawu minɛ inshallah Aliyu salamu alaikum alaikum salam inshallah ala ka dugawu ustaz ala ka dugawu minɛ inshallah ala ka dugawu minɛ ka tigɛ